देखो मुझे नेक्स्ट ब्लॉग में देखा आम आसु आसु हापुड़ी गलु देखो भाई एवं मैंने कि परिस्थिति होता है मैंने गाड़ी ब्रेकडाउन हो गला से ऑटोमेटिकली मैंने 3 राउंड दे जाए मैंने से पूरा ये बाटे हो गले किसी है देखो से जगह मुझे देखा आपण मानक। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आप एक नूतन ब्लॉग में। दर्शक बंधु आज हूँ सिफ्टिंग बर्तमान यात्रा सरी जाइए जाजपुर जिला धनपुर ग्राम में तो आम जाऊँ आ गोटे जगह को कौ जगह जाऊँ मुझे तो जानी आज आम सिफ्टिंग अच्छी तो आम समस्त कलाकार आसिले बर्तमान आम बस छाड़ आम जाऊँ आ गोटे जगह को मुझे तो से जगह ना जानी गलापर आपको अपडेट देवी। आ हाँ जो दर्शक बंधु मो चैनल नुआ दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे मीठा मीठा कमेंट दे मत भल पाए और आशीर्वाद देवे। तो चलते दर्शक बंधु डेरी नक स्टार्ट कर आज ब्लॉग। बर्तमान आम अच्छु धनपुर में आमर आज ये 3 दिन यात्रा है किंतु आम ये रही 4 दिन कारण गोटे दिन वर्षा हो गला से दिन यात्रा हो पारानी आउ फाइनाली 3 दिन यात्रा है धनपुर में। ये जगह बहुत भल लगे आठार लोक भी बहुत भल फाइनाली दिल से भल लगे ये जगह देखु ये तो आम गेट है टिकेट सेल होता बहुत दिन पर गोटे टिकेट सेल होता कारण प्रायतः एवं जेहतु यात्रा पार्टी सब छुट्टी है बड़ पार्टी छुट्टी आम चलती तेणुक टिकेट कम बहुत कम थी फ्री सेल थे प्राय हुए तो आम टिकेट सेल गोटे ये आउ फाइनाली आमर तो यात्रा हो ये सब गाड़ी अच्छी ये हूँ धनपुर किसी दृश्य सौंदर्य मुझे आपको बैक कैमेरा कर देखिए दूसरी ये हूँ धनपुर से गाँटा आम जो रोलु से दुकान पाखे तो भाई सब दुकान करते बहुत भल लगे। देखो ये हूँ आमर यात्रा कलिंग कन्यार गेट जेहेतु ये लाइन तार जाइए तेणुक गेट छोटे बनाई ऊपर दिखाई फाइनाली देखो टिकेट काउंटर यात्रा कलिंग कन्यार ये तो लगी आम जी बैनर आम जहाँ भी यात्रा हुए तार सब पोस्टर लगी देखो ये किसी पोस्टर लगी यात्रा कलिंग कन्या ये शब हसुची ये आम कलाकार अच्छा देखु है सब हसुची ये अच्छा जी संपर्क से था देखिए अच्छे कलाकार ये किसी अच्छा झील को देखने डर लगे ये टोटाल स्टार कास्ट अच्छा देखो मुख्य परिचालक कृष्ण बाबू एवं प्रयोजक यंगर स्टार राजा भाई देखो आमर यहाँ हूँ यात्रा कलिंग समस्त स्टार कास्ट है देखो देखिए कहूँ देखिए डर लगे आमर यात्रा कलिंग कन्यार 4टी नाटक गोटे नाटक हूँ सब हसुची झील को देखने डर लगुच जी संपर्क से था आउ तो गप मिठा तो पाप मिठा है ये देखिले किसी अच्छा से प्राय से स्टाइल अच्छी सब लगी सब बैनर गेट जहाँ लगी आमर डिपार्टमेंट रे है देखो समस्त कलाकार अच्छा ये देखिए गप मिठा तो पाप मिठा तो गप मिठा तो पाप मिठा देखो संग्राम कवि दुरानंद नायक ये देखिले फोटो भाया अच्छी देखो गेट आनी फुल कम्प्लीट है तार सकाशे कारण सेपटे तार लगे से कम्प्लीट है गेट अच्छी ऊपर लगे अच्छी ना कम्प्लीट होते लगुच शायद कम्प्लीट हो जाए कन्फ्यूज लगुच कम्प्लीट हो जाए पचे लगे था कम्प्लीट हो कलिंग कन्यार गेट है देखिए कलिंग कन्यार गेट कौटे होता यात्रा धनपुर धनपुर जाजपुर जिला धनपुर ग्राम में यात्रा होता कलिंग कन्या फाइनाली यात्रा सरी जाइए आम ये विदाय नेबू 3 दिन जगह 4 दिन रही भल लगे आम कैंप अच्छी पानी कोईली पाखे ही अच्छी कौट अच्छी तो जानू कौ गाँव एपटे सब बस खोलाखोली काम चलती देखते बस सब हौ आमर ये बस आइला जाऊँगी बस आम बस हौ दर्शक बंधु जमी भल पाए आप था आम तो जाऊँ कैंप पहुँचला आपको अपडेट देवी और बस पाखु तो जाएनु बस आसला चलो जा बस पाखु तो जाऊँगी देखिए बस पाख गले कथा चलते यात्रा कलिंग कन्या बस देखिए यात्रा कलिंग कन्या बस आ देखिए तो षठीपुर जाजपुर यात्रा कलिंग कन्या ये यात्रा कलिंग कन्या बस आ देखिए तो बाबू को कार सीट ठिया देखो बाबू कार अच्छे यहाँ बस आप देखिले सब देखिले कौन
ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ବସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆପା ଅଛି ଆମର ଆଙ୍କରିଂ କେମିତି ଆସି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବସ୍ ଭିତରୁ ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା ବସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମର କଳାକାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓହୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ହେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆମର ସିଙ୍ଗର ମାମୁନି ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସୋନାଲି କମେଡି କୁଇନ୍ ସୋନାଲି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଅନେଇଦେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁନି ଅପା ଆମର ସିଙ୍ଗର ସକାଳ ସକାଳ କଦଳୀ ଖାଉଛି କଦଳୀ ଖାଇ ଯଦି ବଦଳି ଯିବ ଗଲା ଆଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଅଛୁ ଏଠି ଦେଖିବା ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମର ଦିଟା କୁଇନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବସ୍ ପାଣିକୋଇଲି ରହିଲା ପାଣିକୋଇଲି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛି ସବୁ ତ ମାଳ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି ଥଣ୍ଡା ପିଲାଣି ଏ ଧନ ଟାଟା କରିଦେଲି ହସନି ହସନି ଆଣ୍ଟି ହସନି ଆମର ସିଙ୍ଗର ଝିଅ ସେଠି ହସ ଜାଣିନି କ'ଣ ଏଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ କରିଦେଲୁ ସିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଏଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେଖ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଛି ଏଇଠି ହସୁ ନାହିଁ କିଛି ହେଲା ଟିକେ ବି ହସୁ ନାହିଁ ଦେଖୁନ ହସୁ ନାହିଁ ଟିକେ ହସ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଟିକେ ହସ ନାହିଁ ତା ମୁହଁରେ ଆମର ଦେଖୁନ କମେଡିଆନ ପାଖରେ ବି ବସି ତାର ହସୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାରେ ଏଇଟା ବସ୍ ଆମର ଏଠି ରହିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାହା ପାନ ବିରୋଧୀ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ପରେ ଚାହା ପାନ ଅଛୁ ଏବେ ପୁରୁଣା ସାର୍ ଆମର ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏ ତ ଭାଇ ଆମର ତ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ତ ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା କ'ଣ କରିବା ଯାଉଛୁ ପାଣି କହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆସିବ ଆଉ ଏଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ ପାଣି କହିଲିରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆମର ପାଣି କହିଲିରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ ଆମର ଧନପୁରରେ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ସିଟିଂ ଆଇଲୁ ପାଣି କୋଇଲି ତ ରହିଲୁ 3-4 ସବୁବେଳେ ତ ଆଉଛୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଯିବୁ ବସ୍ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯିବା ବସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ବସ୍ ଭିତରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବସଛନ୍ତି ଅନେଇଦେଲ ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ନେଇ ଆମର ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଆମର ତ ମେନ୍ ଭାଇ ଆମର ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ବସ୍ ଭାଇର ପେଟ ପୋଷା ରହିବ ନାଇଁ କେବେ ଭାଇ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର କମେଡି କୁଇନ୍ ଡବଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତ ବସଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବସଛନ୍ତି ବସଛନ୍ତି ଆମର ଉପରେ ଆନା ବଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ମନା ବଉଛନ୍ତି କବାଡ଼ି ଅନେଇଦେଲ ଟିକେ ଝାଳରେ କ'ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଅଭୟ ବାବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମିନତି କରୁଛି ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ନେଉଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କରୋନା ପର୍ବରେ ଯାଇଛି ଆଉ ଛପର ଉଠି ଯାଇଛି ଆମ ମଉଣୀଙ୍କର ଛପର ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ମୋର ଗାଁ ଭଉଣୀଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପଳିଆ କନ୍ୟାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ଆମ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆଉ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମର ଯେମିତି ଅଭୟ ସେ ଚୁଟି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଭୁଇଁ ଭୂତାଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲେ ତଥାପି ଚୁଟି ଉଠିଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚନ୍ଦାପଣଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିକାଲି ରହୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଖରାପ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି ଯଦି ମାଇକ୍ ଛାଡ଼ି କ୍ଷୀରର ଘିଅ ତିଆରି କରି ଲଗେଇବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଠିବ କ'ଣ ମାଇକ୍ ଛାଡ଼ି କ୍ଷୀରର ଘିଅ ତିଆରି ମାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଘିଅ ତିଆରି କରିକି ଦେବେ ଆମର ରାଜୁ ନାଇଁ ବାଟିବା ଲୋକଟା ଜଣେ ବାଟିକି ଦେବା ଦରକାର ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ନାଇଁ ମୋ ନା ଭଲ କମେଡ଼ି ଝାଳରେ ତା କ'ଣ ଝାଳରେ ପୁରା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ହୁଏ ଏଇଥିରେ କିଛି ଏସବୁ ପାରିବାରିକ ଇଏରେ ଥାଏ ଚନ୍ଦା ନାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ କ'ଣ ତ ମନ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ବସ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଲ କିଏ ଆଇଲା ଦିନଠାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାର କେବେ ହେବାର ନାହିଁ ତାର ଆଇଲା ଗଲା ଭାଇ କ'ଣ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଭାଇ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଇ ସିଟ୍ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଏପଟେ ଟିକେ ଅନେଇଲ ଏସି ଝିଅ ଟିକେ ହସନି ମା ତୁ ଟିକେ ହସେ ତତେ ମୋର ତୁ ଟିକେ ହସିଲୁ ମାନେ 10-15 ଦିନ ମୁଁ ଆଇଲିଣି ତାର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁହଁଟା ଶୁଖିକି ରହୁଛି ଏପଟେ ଦେଖୁନ ପୁରା ଝାଳ ମଳେଇକି ଯାଇଛି ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପରିବାର ଧରିକିରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଏଇଠି କର୍ମ କରୁଛୁ କ'ଣ କରିବା ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲା ମନ୍ଦିର କ'ଣ କରିବା ଫାଇନାଲି ଆମର ପାଣି କୋଇଲିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବସ ହେଲା ଦେଖିବା ଆଉ ରହିବା କ'ଣ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ହଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିବି ଆଉ ରହିଲି
कौन सी गोटे मत राग कौन कौन न आम जाऊँ धनपुर जाजपुर बाली दांड साही जाजपुर ये जाजपुर जिले में अच्छी मैंने 8-10 किलोमीटर डिफरेंस रे गोटे कैंप है तो आम जाऊँ बाली दांड साही यात्रा कलिंग कन्या परिवार सहित जाऊँ बच्चन देखो बच्चंती ये टाटा कर बस जाऊँ बस जाऊँ बाली दांड साही। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ फाइनाली आम पहुँच से जगह आम पहुँच जाइए बाली दांड जाजपुर जिले में आए तो प्रबल वर्षा हो फाइनाली आम पहुँच गलु देखते प्रबल वर्षा हो देखा अवस्था अलग प्रकार ये हूँ जाजपुर जिला पाणीकोइली 2-3 किलोमीटर हम बाली दांड ग्राम में आम अच्छी यात्रा कलिंग कन्या कहवा सहित आम तो जगह अच्छु आप आपण मैंने बहुत संख्यार योगदान दिखाते और यात्रा कलिंग कन्या को देखते और आम को आशीर्वाद करूँ देखते बहुत सारा वर्षा है देखते पूरा अवस्था अलग प्रकार प्रबल वर्षा अच्छे आम बाली दांड अच्छे है सब कम सरी जाइए यात्रा हवा बाकी अच्छे तो आपको अनुरोध है बाली दांडर जी भी दर्शक बंधु मैंने अच्छा समस्त को अनुरोध आप बहुत संख्यार आसतु और तो पहुँच जाइए आप अंचल देखिए देखते पूरा अलग प्रकार वर्षा हो बारंडार बस खाया आसती प्रबल वर्षा देखा है हौ दर्शक बंधु रही पुणी थे देखा नेक्स्ट ब्लॉग। हेलो हाय गुड इवनिंग जय जगन्नाथ आम ए बाहर बुलायापी 3 जन जाक आम अच्छे ए बाली दांड आज आम लास्ट राति काली आम रिटर्न अच्छे आम जीव काली जाई चिलिका आपण मैंने भी आसते आम सहित चिलिका जी बुलायापी ढेर सारा मजा मस्ती करिया देखो वर्षार कादू पटपट हो तथा आम बुलायापी जाऊँ जानते आपण मैंने जुआड़े जाऊ 3 जन जाक बुलायापी जाऊ देखो वर्षार तांडव केमती सबआडे पूरा पानी बहे वर्षा स्टार्ट हो गला 3टा बेले 3टारू 4:30 जाए पूरा 1.5 घंटा जाए वर्षा गाजी सबआडे पानी कर देखो वर्षार आम बुलुचु टे वर्षा छाड़ा बुलायापी बाहर कहीं ये टाइम बुलायापी संध्या टाइमटा बुलायापी भल लगे मु आगे चली कहीं मुझे चले चलिए मुझे ओस्ताद ये 2 जन जाक पछरे आटा तो हूँ शुद्ध गोटे मैंने लेजी जहाँ कहते लेजी ये हूँ 8गड़िया हूँ लेजी ता घर धबलेश्वर ब्लॉक कखड़ी आ घर हूँ नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट दशपल्ला ब्लॉक मिस्टर अभय कुमार आपण मैंने तो जानते मो गाँव मो ठिकाना मो डिस्ट्रिक्ट मो ब्लॉक मो थाना मो पोस्ट मो पंचायत आप जानते किसी जनवा भी दरकार ना मुझे आवश्यक बोली मन करूनी आसी आम पहुँची गलु मेन NH रे 1 किलोमीटर भीतर को पार्टी पड़ी देखो वर्षा रास्ता केमती सब भिजा भिजा वर्षा हो गला वर्षा बुलायापी आसलु आसिक पहुँची गलु बजार उपर NH उपर गाड़ी गुड़ा टे रहीगला जेहतु पार्टी छुट्टी टाइम है प्रबल वर्षा गाड़ी रखी टाटा पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ रही नमस्कार निश्चय देखा निश्चय देखा आम ये मरिया ना आपण मैंने कथा शुणुनि कहीं डहराटा ये हूँ धबलेश्वर डहराटा कहला आमर काठ दिन आमर पोलर झूला पोलर जाऊँ धबलेश्वर मंदिर आम निशाणी बांधिकी जाऊँ कल निशाणी बांधिकी जाऊँ डहराटा आम चलू देख तालमेल कार मिसुनी कहीं मो सहित चली पारे मुझे स्मार्टली चले आटा तो हूँ सब कहीं आम तो हाइट ना बहुत हाइट चलिए भल लगे सब मझे पूरे दूसरी कहीं डेगा डोगाटा आम 2 जन सपोर्ट कर सपोर्ट डेगा मुझे मझे भल लगे मत आम 2 जन हिरो भर गोटे पशि जाइए भोकाल सिंगरटा लिटिल सिंगर अभय कुमार आई हूँ आमर ट्राजेडी मिस्टर कान्हा मु कहनी निज परिचय से कौन निज तो सी भी रॉकी कुमार यात्रा कलिंग कन्या स्मार्ट हिरो देखिए तो लुक स्टाइल आउ कौन जय जगन्नाथ और रही आउ बेसी समय आप टाइम दे पारे कहीं वर्षा आसला आम ए जाऊँ व्यस्त अच्छे आप सहित देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ रही नमस्कार यही जगह देखो भाई घटला आम मैंने पूरा आम तो भाविलु आम उपर गाड़ी चढ़ी 3 जन जाक पूरा गाड़ी चढ़ी जहाँ किसी है देखो पूरा डायरेक्टली यही सीधार भाई गाड़ी ब्रेक फेल है
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ବାଜିଲା ଯାହା ସେ ପଳେଇଗଲା ସେତିକି ବାଟ ତାର କିଛି ହେଇନି ଆମେ ଭାବିଲି ଏଠି ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଯିବ ଆଉ ସେ ପୁରା ଏଇ ସିଧାରୁ ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ କରିছে ବାଲିଟାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲିପ୍ କରିছে ସ୍ଲିପ୍ କରି ପୁରା ଏଇ ସିଧାରୁ ଏମିତି ଯାଇଛି ଏଇଠୁ ଗଲା ଏଠି ବାଡ଼େଇଲା ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ଟା ଏଠି ବାଡ଼େଇଲା ଏଠି ବାଡ଼େଇକି ପୁରା ସେତିକି ସେ ଗଲା ଉଡ଼ିକି ହଁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ବାଡ଼େଇଲା ଆମେ ସେଇ ସିଧାରେ ହେଇଛୁ ଆମେ ତ ଭୟ କଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ନା ଟୋଟାଲି ପୁରା ହଁ ବାଲି ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ବ୍ରେକ୍ ମାରି ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ସିଧାରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଏଠି ମାରିଲା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମାନେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲିଗଲା ବୁଲି ଯାଇ ଗାଡ଼ିଟା ସେ ଲାଗିଲା ଆମେ କହିଲୁ ଗଲା ଆଉ ଯାହା ତାର କିଛି ହେଇନି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ହେଇନି ଭଲ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ହେଇନି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ସେ ଯୋଉଭଳିଆ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ କାନରେ ଫୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କର ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ଏ ଭାଇଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି କ୍ଷତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରିକି ଭାଇଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି ଯାଅ ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଆମେ